السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آغاز کرتے ہیں جی کلاس کا آپ کا۔ آج 13 لیکچر ہے تو میں شیئر کرتا ہوں اسکرین۔ لاسٹ ٹائم آپ نے پڑھا تھا صبر کے بارے میں۔ اللہ وحدہ اللہ شریک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ پھر شاعر اللہ کے بارے میں پڑھا، صفا مروہ کے بارے میں پڑھا ہے آپ نے۔ آپ کے ذہن میں کچھ اور یاد ہو جو آپ کا لاسٹ لیکچر تھا؟ جی جی کلاس سر بتائیں، لاسٹ لیکچر یاد ہے؟ جی سر، اس بارے میں تھا یہودیوں کے کہ وہ کلام کو بدلتے تھے اور جی یہ آپ کے سامنے آئے تھے پچھلے لیکچر کی۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کا حکم دیا، اس کے بعد وہ آپ نے جو بات کی ہے کہ وہ آیات بدل دیتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے کہ الا الذین تابوا، اگر آیات بدلے بندہ بعد میں توبہ کرے، اصلاح کرے اور اس کو وضاحت سے بیان کر دے، پھر یہ ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی ہے اور لوگوں کی، تمام لوگوں کی بھی ان پہ لعنت ہے جو لوگ اس حالت میں مرتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ کافر ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہ آیت نمبر آگے شروع ہوتی ہے 163 سے۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ابھی آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس بات کا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ آپ کا الہ، آپ کا مشکل کشا، آپ کا حاجت روا صرف ایک ہے۔ اور جو مسئلہ چھپایا نہیں جا سکتا وہ توحید کا مسئلہ ہے۔ آیت کے بعد اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ الہ تمہارا ایک ہے، جب تمہارا الہ ایک ہے تو تم اس توحید کا پرچار کرو، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اور تم سے عذاب کو ہٹانے والا نہیں ہے، تمہیں مہلت دینے والا نہیں ہے۔ اور لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم۔ اور وہ الہ کون ہے؟ وہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، وہ اپنی مخلوق پر انتہائی مہربانی کرنے والا اور شفقت کرنے والا ہے، اور وہ اپنی مخلوق کے لیے شاکرن بھی ہے، علیمن بھی ہے، مخلوق کا قدردان بھی ہے اور مخلوق کے کاموں سے واقف بھی ہے۔ اور الہ تمہارا ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، یہ آپ جانتے ہیں آیات۔ اسی طرح وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، جس طرح تمام انبیاء نے اس کا ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبیوں نے کس کو پکارا مشکلات میں؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ کسی نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کسی نے فرمایا کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کسی نے فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کسی نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کسی نے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس طرح کی دعائیں بہت ساری قرآن میں موجود ہیں۔ تو فرمایا ان، اب آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں آیات آفاق کا۔ آیات آفاق سے مراد وہ آیات جو ہمارے سامنے بکھری ہوئی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی، اور اس کشتی کے، تجری جو چلتی ہے، فی البحری سمندر میں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پہلے ہم اس کو مکمل کر لیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جو آسمان سے اللہ نازل فرماتا ہے، فاحیا به الارض من بعد موتها، اور زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ پھر زندہ کرتا ہے، بنجر زمین دوبارہ پھر آباد ہو جاتی ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور وہ اللہ جس نے اس زمین میں بہت سارے جانور آباد کر دیے، بسا دیے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا، والسحاب المسخر، اور وہ پہاڑ، وہ بادل جو آسمانوں اور زمین کے درمیان مسخر ہے اللہ کے حکم کے، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، لٹکے ہوئے ہیں، اتنے سارے پانی کو اٹھائے ہوئے، لآیات لقوم یعقلون، اس میں اللہ وحدہ لا شریک کے نشانیاں ہیں عقل کرنے والوں کی۔ واضح ہوگی جی بات؟ جی سر۔ اب یہاں پہ اللہ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ 8 چیزیں جو ہے نا، اور اس کے ان میں سے کچھ چیزیں علیحدہ علیحدہ ذکر ہے، کچھ چیزیں بعض جگہ 2 3 4 کی تعداد میں ذکر ہے، یہاں 8 کی 8 اللہ نے اکٹھی کر دی۔ یعنی کہ آسمان، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، گن لیجیے گا بعد میں ٹائم ٹکڑا، تو 8 چیزیں اللہ نے یہاں پر اکٹھی ذکر کی۔ تو دوسرے مقامات پہ آپ اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ قاف 26ویں پارے میں ہے، اس کی آیات 6 7 8 وہ آپ پڑھیں۔ میں بول رہا ہوں تو آپ ساتھ اس کو یاد رکھیں، دوبارہ لیکچر سن سکتے ہیں۔
इसको आप अगर आपके पास पेंसिल है तो लिख सकते हैं। 6, 7, 8 आयत सूरह काफ की है। फिर सूरह मुल्क शुरू होती है इसी से, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तुरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर। फिर ये आयत चलती है, आयत 15 भी है सूरह मुल्क की। सूरह लुकमान में अल्लाह ने 11 और 12 आयत में भी इसका जिक्र किया है। जरा दिन और रात के बदलने का जिक्र अल्लाह ने सूरह कसस में किया है 71, 72, 73 में, और सूरह अराफ में किया है 54 के अंदर। और इस तरह सूरह आले इमरान की आखिरी आयत शुरू होती है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 190। और आसमानों और जमीन के दरमियान जो बादल को अल्लाह ने मुसख्खर किया हुआ है, अगर आपने इसकी कैफियत मजीद समझनी है तो इसके लिए आप सूरह आराफ आया नंबर 57 और सूरह नूर आया नंबर 43 मुलाहिजा कर सकते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जिक्र किस चीज का किया है? आसमानों और जमीन की बनावट में। आसमान और जमीन बने हुए, आसमान ऊपर है, 7 आसमान है। वामिल अर्ज़ि मिसलहुन्ना, अल्लाह फरमाता है 7 ही जमीनें हैं जिस तरह आसमानों की पैदाइश उस तरह की। फिर रात और दिन का इख्तिलाफ। इख्तिलाफ से मुराद है, इख्तिलाफ आप जानते हैं इकट्ठा ना होना। तो रात और दिन इकट्ठे नहीं होते हैं, रात अलहदा है, दिन अलहदा। फिर वो कश्ती जो समंदर में चलती है, और समुंदर में देखिए कितने बड़ा जहाज जो है उसके अंदर चलता है, और उसमें वो कौन सा सामान होता है जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। फिर आसमान से अल्लाह बारिश नाजिल फरमाता है। जमीन दोबारा फिर जो है वो सरसब्ज शादाब हो जाती है। फिर इसमें अल्लाह ताला बहुत सारे जानवर आबाद कर देता है, और वो जानवर किसके फायदे के लिए है जी? बताएं जी। इंसानों के। और ये तमाम चीजें वो फिर आसमान से जो ये हवाएं निकलती है, हवाएं क्या है? अर्रिया अल्लवाके। हवाएं जो है वो पारावर होती हैं, जब हवाएं चलती हैं तो पानी को मूव करवाती हैं, बहुत बड़े बादल। और आप जानते हैं बादल जो है वो मूव करते हैं हवा की वजह से। और अल्लाह ताला उस हवा को चलाकर बादल को जहां बरसाना होता है वहां पर ले जाता है। वह सहाबिल मुसख्खर, सहाब कहते हैं बादल को, मुसख्खर अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। वो कहाँ होता है? आसमान और जमीन के दरमियान। आप जहाज का सफर करें, आप उसके दरमियान से गुजरते हैं। इस तमाम में किसकी निशानियां हैं? आयात लिकौमी याकिलून, ऐसे लोगों के लिए जो ये समझना चाहते हैं कि अल्लाह क़यामत वाले दिन को दोबारा पैदा करेगा। तो क़यामत वाला दिन जब दोबारा आएगा तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह यहाँ पर जमीन को दोबारा पैदा करे, जमीन को दोबारा बंजर होने के बाद आबाद कर दे? क़यामत वाला दिन भी अल्लाह मौत के बाद इंसानों को दोबारा पैदा करने पर पूरी तरह कादिर है। ये यकीन है आप सबको? जी समझ आ गई जी? जी सर, आ रही है। फिर फरमाया, अब ये तमाम चीजें अल्लाह ने जिक्र करके फरमाया वामिन अन्नासी, मगर लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं, अल्लाह अकबर, भाई यत्तखिज़ु, जो बना लेते हैं, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, अंदादन। ये अंदाज जमा है निद की। निद का मतलब होता है बराबरी कर देना। निद का मतलब होता है किसी को किसी के बराबर कर देना। अब आपको पता है 5 को आप बराबर कर सकते हैं 3 जमा 2 के, 3 जमा 2 बराबर है 5 के, 4 जमा 4 बराबर है 8 के, 5 जमा 5 बराबर है 10। तो बाज लोग ऐसे हैं जो ये तमाम चीजें समझने के बावजूद भी समझते हैं कि ये चीजें दूसरे भी करने वाले। तो लिहाजा इतनी जाहिर निशानियों के बावजूद समझते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आसमानों पर हुकूमत है या जमीन पर है, इस तरह की चीजें हैं। और युहिब्बूनहुम, वो उस उनसे मोहब्बत करते हैं, का हुब्बिल्लाह, जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करने वाली। जिस तरह अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी चाहिए उस तरह वो अल्लाह ताला की मोहब्बत को दूसरे लोगों को दे देते हैं, और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जिस तरह अकेले मुश्किल कुशा हाजत रवा और बिगड़ी बनाने वाले से करनी चाहिए। इसके अंदर आपको पता है कि ये बिन दूनिल्लाह में वो लोग भी मुराद है जो फौत हो गए और लोगों ने उनके बुत बनाकर उन्हें पुकारा और उनको पूजा। जिस तरह सूरह नूह के अंदर 5 बुजुर्गों का जिक्र मौजूद है। किसी स्टूडेंट को याद हो सूरह नूह के अंदर कौन से बुजुर्ग है जी वो? मुझे समझ में नहीं आया। सर, सी लात, सी है मनात, ऐसे। उज़ा। जी किसी स्टूडेंट को आते हैं जी वो नाम? लात, मनात, उज़ा और नहीं, सूरह नूह के अंदर है 5। वो है वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर।
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ ان کے 5 بزرگ تھے جن کے بارے میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ یہ جو ہے نا یہ قوم کے نیک لوگ تھے، ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بت بنا دیے گئے اور یہی بت جو ہے عرب میں بعد میں پوجے گئے. تو اس کا مطلب ہے بت پرستی کا آغاز بزرگ پرستی سے شروع ہوتا ہے کہ میں ایک بزرگ اور ایک نیک آدمی کو اس پوزیشن پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ وہ بعد میں بت بن جاتا ہے. اس کی بہت بڑی مثال آج کے رات کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں. آج کون سی رات ہے؟ جی کلاس میں آواز آ رہی تھی آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں آج کی رات کون سی رات ہے جو آج کل بڑے باہر لوگ پھر رہے ہیں اور جناب 12 بجے کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ نیو ایئر. نیو ایئر کا. آپ کو پتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ، یہ تو ویسے میں ذکر کر رہا ہوں اس کے اندر کہ آپ کو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا گیا، ٹھیک ہے جی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنائے گئے. ایگری کرتے ہیں جی آپ؟ جی سر. آج کلاس میرا خیال ہے کول ڈاؤن ہے، کلاس بول نہیں رہی، کیا وجہ ہے؟ آج کلاس ویسے بھی کم ہے. یہ کلاس آپ کو ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی کہیں؟ اچھا کلاس میں لوگ کم ہیں، چلے بعد جو سوال پوچھا جائے اس کا جواب ضرور دیجیے گا. تو یہ سورج پرستی کی گئی، سورج کو اور سورج پرست لوگوں کو اپنی طرف کا مائل کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ عیسائیوں نے یہ چال چلی کہ انہوں نے سردی ختم ہونے کا وقت لیا، پھر سردی ختم ہونے کے دوران انہوں نے کچھ تہوار رکھ دیے، اور وہ تہوار انہوں نے اس لیے رکھے کہ سورج کو ماننے والے لوگ وہ ہمارے دین کو اپنا لیں. واضح ہو رہی ہے بات؟ کلاس کو واضح ہو رہی ہے؟ آواز آ رہی میری؟ جی جی سر. سر آپ کی آواز آ رہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج عیسائیوں نے 21 دسمبر آپ کو پتا ہے سب سے لمبی رات اور سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے سورج جو ہے نا وہ موو کرنا شروع کرتا ہے، اور موو کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد سورج نکلتا ہے، اس کی آب و تاب میں زیادتی شروع ہو جاتی ہے، پھر آگے جنوری، پھر سورج اپنا چہرہ نکالتا ہے. اس لیے عیسائیوں نے اپنے تہوار یہاں پہ رکھے ہیں زیادہ. 25 دسمبر کو کیا عیسائی کیا مناتے ہیں 25 دسمبر کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے. اور اس کے بعد 1 جنوری کو جب سال ختم ہوتا ہے تو وہ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، اور ہلا گلا اور اس میں بہت سارے فحاشی کے کام اور یعنی کے کام. اب آپ یہ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں وہی ہیں جو انہوں نے اپنے دوسرے لوگوں کو جن کو انہوں نے بت بنایا ہوا تھا ان کی محبت میں کی، اور ان سے محبت ایسے کی جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے. اچھا اس نیو ایئر نائٹ سے مسلمانوں کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے جی مسلمانوں کا اس سے؟ نہیں سر نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہمیں کہ غیر قوموں کی مشابہت نہ کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں داخل ہوئے آپ نے وہاں سے بت نکالے. خاص کر اسٹوڈنٹ کو پتا ہو کہ کس کے بت نکالے تھے آپ نے وہاں سے؟ سر منات کے صحیح مزاح کے. بخاری نہیں، صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے نا، صحیح بخاری کے اندر 4288 اس کے اندر موجود ہے کہ وہاں سے جو بت نکالے گئے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے تھے. اور کس کے سر؟ مزید جی پھر سے بتائیے گا.
یہ انیسا جو ہے نا، ان کا مسلسل مائکروفون جو ہے نا وہ آن ہے، اس کو پلیز بند کر دیں پلیز. تو میں یہ کہہ تھوڑی رہا سی ہوں نا پرابلم ہو رہی ہے اس میں. اس میں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبے میں داخل ہوئے 8 ہجری میں، جب فتح مکہ ہوا. اب تو آواز آ رہی ہے آپ کو نا؟ جی جی آ رہی ہے. تو فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے بت نکالے. وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے تھے، اور ان کے ہاتھ میں تیر پکڑائے ہوئے تھے، یعنی کہ بتوں کے ہاتھ میں تیر پکڑائے ہوئے تھے مشرکین نے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ خبر دی کہ یہ جو بدبخت لوگ ہیں، انہوں نے ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر پکڑائے ہوئے ہیں. فال کہتے ہیں یہ کام کرنا، یہ نہیں کرنا. حالانکہ ان نیک لوگوں نے کبھی فال نہیں نکالی تھی. یعنی کہ فال لینا جس طرح ہمارے یہاں بد فالی کا مرض پایا جاتا ہے. تو اس لیے انداز میں وہ ہر چیز شامل ہے جو انسان کے دل پہ مسلط ہو اور ایسا مقام بنا لے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ بت پرستی بھی اس طرح شامل ہے، اس میں قبر پرستی بھی شامل ہے. اور چونکہ یہ چیز یہود و نصارہ میں عام تھی، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کر دیا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد ہیں، ان کو حکم دیا باقاعدہ طور پر کہ آپ ہر اونچی قبر کو برابر کر دیں. صحیح مسلم میں کتاب الجنائز باب الامر بتسویۃ القبر، وہ اس کے اندر حدیث موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت وہ کسی دوسرے سے دیتے ہیں. اور بعض لوگ ہمارے مسلمانوں میں سے ایسے ہیں جو اس آیت کا تعویذ بھی لکھتے ہیں. اس آیت کا تعویذ نہیں لکھا جاتا ہے کہ فلاں خاتون یا فلاں آدمی جو ہے اس کو میرے سے محبت ہو جائے. یعنی کہ اندازہ لگائے بدبختی کا یہ عالم ہے کہ وہ آیات جو قرآن مجید کی ہمیں اس کام سے روکنے کے لیے آئی تھی، ہمارے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور اس آیت کا وہ وظیفہ کرتے ہیں اور اس کا تعویذ لکھتے ہیں کہ کسی خاتون کو یا کسی مرد کو اپنے جام محبت میں گرفتار. تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 78 میں کیا ہے اور آیت نمبر 102 میں کیا ہے، جو پہلے آپ نے پڑھ چکی ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. تو یہ وہی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. سب سے زیادہ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ کے جو ایماندار بندے اشد حب للہ، ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتی ہے. سب سے زیادہ محبت ایماندار وہ کس سے ہوتی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک سے. اور فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر یہ ظالم لوگ سمجھتے دیکھ لیں اذ یرون العذاب، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے. یہاں ظالموں سے کون مراد ہے؟ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں. کیونکہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا قرار دیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہ آیت کس صورت میں موجود ہے جی؟ ان الشرک لظلم عظیم. اس سورت کو پتا ہو؟ سورہ لقمان میں سر. شاباش. سورہ لقمان میں آیت نمبر 13 ہے. جب لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی تھی، وہ ہوا یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اور پھر فرمایا کہ یہ ان القوۃ للہ جمیعا، اور یہ ساری کی ساری قوت کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. آگ سے کسی صورت میں نکلنے والے نہیں یہ لوگ، اور جو آگ سے نکلنے والے لوگ نہیں ہیں وہ ساغر یا مشرک یا کافر ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کیا ہے، آیت نمبر 48 میں بھی، آیت نمبر 116 میں بھی، اور سورہ اعراف کے اندر جہاں جنتیوں کی ملاقات کا ذکر ہے، آیت نمبر 50، اس کے اندر بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا. لہٰذا آپ کو پتہ ہے اہل ایمان جو ایمان والے ہیں، جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، یہ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، یہ گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے، یہ جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، وہ صاف ظاہر ہے کہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے. وہ ابدی جہنمی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکال دے گا. اب اللہ فرماتا ہے استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزاری کا اظہار کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی. پیروی یعنی کہ جن کو مانا گیا، جن کی پوجا کی گئی یا جن کی اتباع کی گئی یا جن کی باتوں کو، قول کو اللہ کا قول سمجھ کر ان کی اندھا دھند تقلید کی گئی. قیامت والے دن وہ پیر، وہ فقیر، وہ تمام لوگ بیزاری کا اظہار کر دیں کہ من اللہ زینت تباؤ، ان سے جو ان کی پیروی کیا کرتے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں مشرکوں کی حالت اظہار کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ وہ جس کے پیچھے لگے ہوں گے، جن کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے، وہی لوگ ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس سے بیزاری کا اظہار کریں گے؟ جی
जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बुत बना के उनको पूछते हैं। जी, जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को बुत बनाया, क़यामत वाले दिन ईसा अलैहिस्सलाम उनके खिलाफ खुद मुकदमा दायर करेंगे। मैं तो कह के नहीं आया, ये सूरह माइदा का आखिरी रुकू है। जब अल्लाह ताला पूछेगा, या ईसा इब्न मरियम अअंता कुल्ता लिन्नासी इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, और सारे नबियों से पूछा जाएगा, तमाम रसूलों से पूछा जाएगा, तो वो क्या कहेंगे कि हमें तो इसका इल्म नहीं है, इन्नका अंता अल्लाहुल ग़ुयूब, हमें तो पता नहीं है बाद में ये क्या करते रहे। तो ये आपने सूरह कसस आयत नंबर 63 और 64 और सूरह अहकाफ की आयत नंबर 5 और 6, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून वाली आयत पढ़ सकते हैं पहले रुकू में। तो इसका मतलब है क़यामत वाले दिन पीर और मुरीद, जो हमारे यहाँ भी बड़े मारूफ है, तो पीरों और मुरीदों के आपस में तब लड़ाई होगी जब पीर बेजारी का इजहार कर दे कि मैं ये कह कर नहीं आया, ना मेरी ये तालीम है, ना मैंने इसके बारे में कहा, क्योंकि मैं भी अल्लाह का पाबंद, मैं भी नबी अलैहिस्सलाम का पाबंद, तो लिहाजा जब मैं पाबंद होकर बगैर नमाज के अपने आप को नहीं बख्श पा सका, तो ये कैसे हो सकता है कि किसी पीर का हाथ पकड़ लिया जाए, आदमी नमाज पढ़े या ना पढ़े, रोजा रखे या ना रखे, अल्लाह की बात माने या ना माने, क़यामत वाले दिन को बचा लेके, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये बिल्कुल वजाहत फरमा दी है कि अहले शिरक जिनके पीछे लगे, वो अपने पीछे लगने वालों से बेजारी का इजहार कर देंगे, और इसी तरह तमाम मुज्तहिदीन वो अपने मुकल्लिदीन से बेजारी का इजहार करते हैं कि हमने इनको अपनी तकलीद का हुक्म नहीं दिया, हमने इनको अपने पीछे चलने का हुक्म नहीं दिया, इत्तिबा का हुक्म। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। या कुछ लाइट की वजह से ना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जो पीर किस्म के लोग हैं या जिनकी पूजा की गई है, जिनकी बातें मानी गई, वो अपने मुरीदों से, अपनी बातें मानने वालों से बेजारी का इजहार करते हैं। इसके लिए आप वो भी पढ़ सकते हैं, सूरह अज़ाब के आखिरी रुकू से पहला रुकू, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलूना या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल व क़ालू इन्ना अताअना सादतना व कुबराना फ़अज़ल्लूना सबीला और रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाबि वलअनहुम लानन कबीरा। क़यामत वाले दिन ये दुनियावी पेशवा भी इसमें शामिल है, जो दुनियावी किस्म के पेशवा, जिनके वोटर्स, आपको पता है वोटर्स अपने पॉलिटिकल लीडर्स को क्या समझते हैं? हाँ जी, बताएं, पॉलिटिकल लीडर्स को क्या समझा जाता है जी? सर ये ये भी आज के जमाने में एक पीरी मुरीदी वाला ही, हाँ एग्जैक्टली, आपको पता है वो कहते आजकल हैं सर ये भी पीरी मुरीदी वाला ही जी। कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है, क्योंकि जो वोटर है जो वोटर है वो अपनी तमाम तर जरूरियात या अपने जो है एडवांटेजेस लेके उनके पास जाते हैं कि अगर तुम्हें वोट हमारा चाहिए, हमारे ये काम कर दो। तो जो कैंडिडेट होता है वो जाहिर है वो उनको बहुत ज्यादा चीजों के साथ जो है वो उनसे वाबस्तगी कायम कर लेते हैं। तो वो पीरी मुरीदी वाला ही है ना, कंडीशनल चीजें चल रही है ना। हाँ जी, तो ये तो तमाम चीजें, हाँ बिल्कुल, ये दोनों चीजें हैं, या मजहबी पेशवाइयत है या पॉलिटिकल सियासी पेशवाइयत है। लोग अपने पॉलिटिकल लीडर को समझते हैं कि उसको गलती करता ही नहीं है, हर चीज की तवील करेंगे, उस वो गलत नहीं है जी। तो क़यामत वाले दिन बेजारी का इजहार कर देंगे, ठीक है जी। तो और वतकत्तात बिहिमुल अस्बाब, और इनके आपस में तमाम रिश्ते मुनक़ते हो जाएंगे। जब ये अजाब को देखेंगे, इतनी सख्त आयत है कि पीर और मुरीद आपस में इनकी लड़ाई हो जाएगी। वराउल अजाब, अजाब को देखेंगे, वतकत्तात बिहिमुल अस्बाब, और इनके आपस में जो सबब है, जो इनकी वजूहात है आपस में रिलेशनशिप्स के, वो सारे बाहमी ताल्लुकात मुनक़ते हो जाएंगे। इसको आप सूरह अहज़ाब के अंदर भी पढ़ सकते हैं। और वक़ाल लज़ीन तबऊ, और जो पैरवी करने वाले यानी कि मुरीद किस्म के लोग होंगे, वो क्या कहेंगे, लौ अन्ना लना कर्रतन, काश हम दुनिया की तरफ वापस जाए, फनतबर्रा मिनहुम, तो हम भी इनसे बेजार हो जाए, कमा तबर्रा मिन्ना, जिस तरह ये हमसे बेजार है आज। यानी कि हमने दुनिया में ये समझा था कि क़यामत वाले दिन, वो जिसे कहते हैं ना, हैंग लगे ना फटकड़ी और आग चौखा आएगा, हम क़यामत वाले दिन जाएंगे, ये बैठे होंगे कुर्सियों पर, अल्लाह ताला इनको हुक्म देगा और अल्लाह ताला इनकी वजह से हमें जन्नत में दाखिल कर देगा। वो तो ऐसे हो नहीं रहा। तो हम अगर काश दुनिया में वापस चले जाए, कौलो कुन्ना नस्म व नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सही, सूरह मुल्क के अंदर भी वो कहेंगे ना कि एक दफा हमें लौटा, फरजेना नामल स्वालिहन, सूरह सजदा में फरमाया फरजेना नामल स्वालिहन, एक दफा वो लौटा दे, एक दफा वापस ले जा। तो यहाँ पर फरमाया कि हम उससे बेजारी का इजहार करते जिस तरह आज ही हमसे बेजारी का इजहार करते। अल्लाह हू। तो ये पीरों और मुरीदों से बेजारी का जिक्र अल्लाह ताला ने यहाँ पे कर दिया है, और इसलिए कि क़यामत वाले दिन बहुत ज्यादा सख्ती होगी और बहुत ज्यादा रिश्ते मुनक़ते हो जाएंगे।
माँ बेटी का, बेटे का रिश्ता मुनक़ती हो जाएगा। इज़ यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा। 29वें पारे में सूरह मारिज, वहाँ भी ये फरमाया यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अख़ीही व फ़सीलतिही अल्लती तु'व्वा मन फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनज्जी कल्ला इन्नहा लज़ा। इस तरह अल्लाह ताला ने 25वें पारे में फरमाया कि अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन, कि एक दूसरे के दुनियावी दोस्त है, जिनकी दुनियावी दोस्तियां थी आपस में, दीन की कोई दोस्ती नहीं है, दुनिया बनाने की खातिर दोस्त बने, क़यामत वाले दिन वो आपस में दुश्मन बन चुके होंगे। इन आयत से क्या सबक मिलता है जी? सर जो हदीस के अल्फाज हैं वो यही है कि हमारा मिलना जुलना, हमारा उठना बैठना, हमारी दोस्तियां, वो सब अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। तो जो रिश्ते हम अपनी दीनी सोच के साथ बनाते हैं, दीनी बहन भाई बनाते हैं और बैठते हैं मजलिसों में और आपस में अच्छी बातें करते हैं, वो रिश्ते क़यामत में कायम रहेंगे और वो अच्छाई का हमें रिजल्ट देते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वजह जिससे अल्लाह कि जी, और इसके फरमाया कज़ालिक, इसी तरह युरीहिमुल्लाहु, अल्लाह इनको दिखाएगा आमालहुम, इनके अमाल हसरातिन अलैहिम, हसरात बनाकर, यानी कि हसरत अमाल, हसरतें बन जाएगी, जो अमाल है वो इनके लिए हसरतें बन जाएगी। और हसरतें किस लिए बन जाएगी? जिस तरह आप जानते हैं हसरत कि मुर्शद भी छोड़ गए, और जो अमाल करते रहे सदका खैरात, वो भी शिरक की वजह से जाया हो गए, तो सागर अमाल हसरत बन जाएगी। कई किस्म की हसरतें होंगी, जो उन्होंने उम्मीदें लगाई होंगी, सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। इन हसरतों का नतीजा सिर्फ यही निकलेगा कि उनको दोजख में डाल दिया जाएगा। और फरमाया वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, अब ये आग से निकलने वाले नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता आग से निकल जाए। और आगे अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नास, ऐ लोगों, यहाँ अल्लाह ने सबको हुक्म दिया है, पूरी कायनात को। फरमाया कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा, खाओ जमीन में से जो हलाल और तैयब है। सागर हलाल और तैयब की निशानी, एक तो हलाल वो चीजें हैं जिन्हें शरीयत ने हराम करार नहीं दिया, और दूसरी चीज ये है कि हलाल वो चीज है कि आदमी उसको सही तरीके से कमाए और पाकीज़ा चीजें खाए। ये पाकीज़ा चीजें खाने का अल्लाह ने कि कस्बे हलाल, यानी कि हलाल कमाई से खाए, और वो चीज खाए जिसको अल्लाह ने परमिट किया हुआ, जो परमिशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, वो चीज खानी है। और दूसरी परमिशन ये है कि आपने वो हलाल चीज तब खानी है जब वो हलाल तरीके से कमाई जाए। अल्लाह फरमाता है या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति व अमलू सालिहान, सारे रसूलों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि पाकीज़ा चीजों में से खाओ और फिर तुमने नेक अमल करने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र किया कि वो सफर से आया है, बाल उसके परागंदा हाल है और परेशान है, वो अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाता है और वो दुआएं करता है अल्लाह ताला से, या अल्लाह फलां काम कर दे, जबकि आप फरमाते हैं कि उसका खाना भी हराम का है, पीना भी हराम का है, लिबास भी हराम का है, जिस गिज़ा से वो पला है वो भी हराम का है। अन्ना युस्तजाबु लक, उसकी दुआ कैसे कबूल की जाएगी? इसका मतलब ये है कि वो आदमी जो हराम खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अगर आप समझते हैं कि हराम खाने वाले को चीजें मिल रही है, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से मोहलत और ढील है। और साफ ज़ाहिर है कि मोहलत और ढील अल्लाह ताला की तरफ से जब मिलती है तो वो बड़ी नुकसानदेह है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो आदमी एक काम करना चाहता है वो क्या करे, हलाल कमाई में से खाए और हलाल कमाई में से खाए, क्योंकि अल्लाह ताला इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह ताला तय्यब है और पाकीज़ा चीजों को पसंद करता है। और नुमान बिन बशीर की हदीस है बहुत लंबी बुखारी में, उसके अंदर तो फरमाया कि मशकूक चीजें छोड़ दीजिए, हलाल वाज़ेह है, हराम वाज़ेह है, तो मशकूक चीजों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मशकूक चीज वो है जिसके बारे में आपको शक हो जाए, शक वाली चीजें को छोड़ देनी चाहिए। फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान की पैरवी ना करो, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। अच्छा, यहाँ पे एक और अहम मसला है कि हलाल को हराम और हराम को हलाल नहीं बनाया जा सकता। क्यों जी, ठीक है कि नहीं जी? जी ठीक है, जी देखिए सर आप, ठीक है। दोनों चीजें, दोनों, जिसको इसको हलाल किया अल्लाह ने उसको हराम नहीं कर सकते, और जिसको अल्लाह ने हराम किया उसको हलाल नहीं कर सकते। कोई हराम और हलाल, हुर्मत और हिल्लत, इसकी इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो हदीस फरमाई ना सही बुखारी में, वो भी सुनने वाली है। आपने फरमाया मेरी उम्मत में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जना, रेशम, शराब और बाजे गाजे, ये जो बाजे बूजे नहीं होते म्यूजिक, इसको यस्तहिल्लूना, इसको दूसरे नाम देके इसको हलाल कर लेंगे। जना को, रेशम को, शराब को और बाजो गाजों को दूसरा नाम देकर समझेंगे कि हम उसको हलाल बना देंगे। बताइए हदीस पूरी हुई है कि नहीं?
जी सर। देखिए म्यूजिक हलाल हो चुका है, अक्सर लोग उसके हिल्लत का फतवा देते हैं मूवीज के अंदर, गानों के अंदर, और ये तराने और कौमी तराने, कोई आपकी एक ऐसी महफिल बता दे जो म्यूजिक से खाली हो, हमारा कोई फंक्शन ऐसा बता दे जो म्यूजिक से खाली हो, इसलिए कि हमने उसको अल्लाह ना करे हलाल समझ ली है। इस तरह शराब है, वो कई मुस्लिम नामों से बिक रही है, किसी ने उसको कुछ नाम रख दिया है, किसी ने उसको कुछ नाम रख दिया है, किसी ने उसको कहा ये ट्रैंकुलाइजर है, किसी ने कहा ये जो माइंड को जो है ना वो सेट करने वाली है, शीशा लोग पी रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्मोकिंग कर रहे हैं। इस तरह रेशम की कई चीजें बन चुकी हैं, और गर्ल फ्रेंडशिप के नाम से, गर्ल फ्रेंडशिप के नाम से हमें ड्रामे और फिल्में सिखा रहे हैं जना को, इसका नाम दे दिया गया है बॉय फ्रेंडशिप का या गर्ल फ्रेंडशिप का। क्या ये हमारे मुआशरे में हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी बहुत ज्यादा हो रहा जी है, सर। पब्लिकली हो रहा है। तो अब आप देखें नबी अलैहिस्सलाम ने पहले ही पेशगोई की हुई है कि जना को, रेशम को, शराब को और बाजे गाजों को मेरी कौम हलाल कर लेगी, तो ना हलाल को हराम बना सकते आप, ना हराम को हलाल बना सकते हैं। मैं ये चीजें शैतान के काम है, शैतान इस तरह काम करता है, हलाल को हराम बनवा देता है, हराम को और हलाल को हराम, इस तरह की चीजें वो करवाता है। और जब आपको पता है इल्लत और हुर्मत का तो इख्तियार नबी अलैहिस्सलाम को भी हासिल नहीं है। आपने अपनी ना बीवी के कहने पर, ये कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई छोटी मोटी चपलिश हुई, तो आपने फरमाया मैं शहद नहीं खाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने जिक्र किया 28वें पारे में, पहली सूरत है, पहली आयत है सूरह तहरीम की, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक, कि आप उस चीज को कैसे हराम करार दे सकते हैं जो मैंने हलाल। आपको भी सबको अल्लाह ने फरमाया कि इस सूरह अराफ के अंदर आयत मौजूद है, कुल मन हर्रमत ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादी व तय्यिबाति मिनर रिज़्क, कौन है जो अल्लाह ताला की तय्यबात को हराम करार दे सकता है? जिसको अल्लाह ने हलाल करार दिया उसे कोई भी हराम नहीं करार दे सकता। तो फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो खुला दुश्मन क्या करता है? इन्नमा यामुरुकुम, वो तुम्हें हुक्म देता है, किस चीज का हुक्म देता है? इस चीज को लेकर आता है बिस्सुई वल फहशाई, एक बुराई का हुक्म देता है और एक बेहयाई का हुक्म देता है, यानी कि तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है, बुराई का हुक्म देता है, वअन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और साथ ये भी हुक्म देता है कि तुम अल्लाह ताला के बारे में वो बातें करो, वो बातें बयान करो जो अल्लाह ने नहीं फरमाई, यानी कि अल्लाह के जिम्मे ऐसी बातें लगा दो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं फरमाई। अल्लाह अकबर, अंदाजा लगाएं। यानी कि शैतान ये तीन काम, बुराई का हुक्म देता है, फुहाशी का हुक्म देता है, और दूसरी तरफ दीन में बिदात, बिदात से क्या मुराद है? वो चीजें मुआशरे में रवाज देना जो अल्लाह ने नहीं फरमाई, ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, किताब और सुन्नत से शामिल नहीं है। या सूरह अराफ के अंदर भी अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है, आया नंबर 28 में और 33 में। तो शैतान के कहने पर अल्लाह ताला के हलाल करदा को हराम करना, और सूरह मायदा के अंदर जो बहीरा, वसीला, साहिबा और हाम, चार जानवरों का जिक्र है, वो भी आप आयत पढ़ सकते हैं। तो मुर्दार, खून, खिंजीर और गैरुल्लाह के लिए नजर न्याज देना, इस तरह की चीजें, और अपने पास से दीन की कोई बात बनाकर अल्लाह के जिम्मे लगा देना, इस तरह कई काम है जो लोग करते रहते हैं। ये शैतान की वही के जरिए होते हैं। शैतान वही करता है, बुराई की, फहाशी की, और ऐसी बातें अल्लाह के जिम्मे लगाने की जो अल्लाह ने नहीं फरमाई। और बताइए ये भी मुसलमानों के मुआशरे में हो रहा है कि नहीं? जी जी हो रहा सर, है। हो रहा है। तो आपको, आप खुशकिस्मती है आपकी कि आप कुरान मजीद को पढ़ते हुए इन तमाम जो बीमारियां इनसे आप समझ रहे हैं। फरमाया वाइजा, आज जब इन बदबख्तों को, ऐसे लोगों को, वाइजा कील लहुम, जब इनसे कहा जाता है इत्तबिउ, पैरवी करो, मा अंज़ल अल्लाह, कि जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, जो अल्लाह ने भेजा है भाई उसकी पैरवी करो। अब आपका खालिक कौन है? अल्लाह। किसने आपको पैदा किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। किसके आपको जिस्म बनाया, दिल बनाया, दिमाग बनाया, जब सारी आंखें बनाई, कान, दिल बनाए, किसने बनाए? वजाल लकुम अस्समा वल अबसार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु अल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैय्यन वजअल लकुम अस्समा वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। फरमाया सारी चीजें जब अल्लाह ने बनाई है तो पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। अल्लाह ताला ने क्या नाजिल फरमाया? किताब और सुन्नत। तीसरी चीज कोई नाजिल नहीं फरमाई, एक किताब नाजिल फरमाई और एक नबी अलैहि सलाम की सुन्नत नाजिल फरमाई। अब आगे से देखिए जवाब क्या देते हैं। कौलू, तो कहते हैं, बल नत्तबिउ, बल्कि हम तो पैरवी करेंगे, मा अल्फैना अलैहि आबाना, उन कामों की जो हमारे बाप दादे करते रहे। अब आप सारे ये बताइए हमारे बाप दादों में से कोई नबी गुजरा है? बताएं जी। नहीं सर। हमारे बाप दादे नबी नाउजुबिल्लाह थोड़े ही है, हमारे बाप दादे नाम आम आदमी, गलतियां करने वाले, और गलतियां करने वालों की तकलीद करना, बाप दादे के मजहब पे कायम रहना। और ये एक बड़ी लुत्फ की बात ये है, आप बताइए लोग बाप दादे के पेशे को तो बाद होगा छोड़ देते हैं,
मैंने बाप अब्बू जी, अब्बू को कहते हैं अब्बू मैंने आपका पेशा प्रोफेशन इख्तियार नहीं करा, ऐसा होता है जी। जी होता है। लेकिन बाप दादे का मजहब छोड़ने को तैयार नहीं होते। अब इसकी क्या वजह है? एक आदमी है वो मोची है, उसका बेटा आजकल के दौर में कहा अब्बू जी मैंने तो मोची नहीं बनना, मैं नहीं करूंगा ये काम। साझा है कि वो अपने बाप को अगर पेशा छोड़ता है तो उसको अपने बाप का वो अकीदा भी छोड़ना चाहिए जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। एग्री करते हैं जी आप इससे? जी नहीं सर, नहीं, अकीदा तो उसके साथ चलेगा, ये तो उसका पेशा है, ये तो उसकी कमाई का जरिया है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए अलबत्ता हलाल काम होता है। अगर बाप दादे का अकीदा दुरुस्त नहीं है, दोबारा दोहरा दूं, बाप जी दादे का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो छोड़ा नहीं जाएगा वो। हाँ जी, अकीदे अगर गलत है तो वो छोड़ दिया जाएगा। चलो ठीक है जी, क्लास हम मुकम्मल कर